Alright, true knowledge of equipment is essential for success in the kitchen. Right? Kitchen, biasanya kita perlu tahu ataupun kita perlu kenal pasti dan mahir menggunakan tools dan equipment yang berada di dalam dapur. Especially for those in a pastry, okay, in pastry, in garde manger, in hot cooking itself. And then one of the thing is you have to skillful for in if you are in the um, fine dining restaurant. Okay, kalau macam katanya you berada di dalam restoran-restoran yang di dalam hotel ataupun even kat dalam restoran standing restaurant ataupun independent restaurant. Independent restaurant ni bermaksud uh, sole proprietorship lah, sole proprietorship ataupun partnership yang diorang buka berrestoran di luar tanpa attachment kepada mana-mana hotels. Ataupun kalau macam ada juga sekarang certain hotels yang dia ada attachment kat dalam tu. Contohnya di Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Dia punya fine dining restoran dia adalah diuruskan oleh professional bodies. Maksud dia orang lain yang menyewa di dalam bangunan hotel. So pasal apa hotel tak nak buat begitu, pasal apa it will incur cost yang tinggi. Jika dia buka juga restoran yang sedemikian tanpa jadi dia punya operating cost dia akan lagi bertambah tinggi. So dia cuba untuk divertkan dia punya businesses daripada own into the rental. Jadi begitulah dia certain things that hotels are implementing something that then is a normal. Okay? Alright. Food ataupun equipment dekat dalam dapur, kalau kita boleh relate apa yang ada dekat dalam rumah you sendiri, contohnya ya ada pisau. Okay, and then we have a blender. And then some of the house they have a food processor. And then there are some of the house they have a induction cooker. So those are everything yang saya cakap tadi. These are common things that you find in the house. But then if you in the restaurant, dia ada little bit same of lebih kurang sama dengan the same equipment that you have in the house, but then the operational is different. Contohnya daripada yang kat rumah kecil lah kan. Jadi kalau macam kata kecil, maksudnya di rumah, tapi di industri dia akan jadi besar. Why besar? Dia tengok pada capacity of your punya customers. Alright, and then we must know that the most of the equipment that there is in the kitchen is a compact to use, such as contohnya oven. Okay, ada certain oven yang dia operated dia menggunakan fully automated. Seperti kalau kita tengokkan combi oven, combination oven, dia ada fully automated. Contohnya kita tekan untuk masak ayam. So dia punya setting dia tersendiri. So the computerized behind of dia punya CPU and motherboard. They have also a motherboard and CPU. Okay, and then another sophisticated items that you find in the kitchen. If you are in the fine dining kitchen, there you will find satunya you find a sous vide machine. Ada sous vide machine, ada blast chiller, and then ada food dehydrators, and then what else we can find in the fine dining restaurant. Hand blender that you will not find in the house. Kita kat rumah pakai blender biasa je kan. Tapi kat dalam kitchen, dekat dalam hotel, they will find a hand blender yang blender soup. Pasal apa kita blender soup menggunakan hand blender? Satunya, kalau kita pakai blender biasa, dia compact. Maksudnya kita tutup dengan penutupnya. Manakala sup tu panas, dia akan evaporate. Maksud dia wap ataupun haba yang di dalam haba sup yang panas tadi itu, dia akan terkumpul di dalam blender tadi. Bila kita start blend and then dia akan burst. Tu yang melecur-lecur tangan tu. So the engineer, lucky we have an engineer, kitchen engineer yang berada di luar ataupun berada di dalam negara. They invented something that the blender
tak payahlah kita rasa macam terasa unsecure. Kita terpaksa covered dengan kain untuk mengelakkan apa nama tu, blender tu melompat terkena pada tangan. Dan you invent the hand blender. So hand blender ni tak payah lagi kita tutup ataupun pasal apa, dia akan blend mengikut kepada capacity dia sendiri dan dia terbuka. So bila dia terbuka, suhu panas itu sendirinya evaporated dekat luar ke luar tanpa rasa terkongkong. Jadi biasalah benda yang terkongkong dan punya haba bahang ni dia akan meletup. So selamatlah tangan kita daripada terkena sup yang panas ataupun minyak, bukan minyak, dia is not a minyak, but then it's a soup or liquid. Ada certain things that we need to blend. Contohnya you blend ni lah kan, apa nama, cili kering kat rumah kan. So cili kering you definitely you basuh, lepas tu lepas you dah masak, basuh, kemudian definitely you tinggalkan dia sedikit, suam sedikit, baru you boleh blend. Kalau macam kata masih panas-panas you blend, dia akan terkeluar daripada blender tadi. So the important things that when you are in the kitchen, you have to be careful at all time. Dia tak ada cara lain katanya untuk dalam dapur ni. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan tercedera. Okay, as I mentioned before, the equipment in the kitchen is large and satu lagi dia heavy. Okay, dia dah lah, memang kalau dia kosong pun dia dah berat, apatah lagi kalau kita masukkan dia sup dekat dalam tu, liquid yang dalam dia, so dia akan bertambah berat. Walaupun you tengok pada hakikatnya sup stock pot tu adalah kecil saja, tetapi bila dia dah masuk peralatan ataupun dia dah masuk peralatan, dia dah masuk bahan-bahan masakan di dalam itu, dia akan jadi lebih berat. Sama macam rumah lah kan, dia masuk masak untuk kenduri ke, kenduri doa selamat ke, kenduri hari raya ke, dimasak rendang ataupun ketupat ke. The point is, the equipment itself dia dah berat. And then masuk pula liquid, dia akan jadi tambah lebih berat. Okay, for this chapter, you will learn to identify the do and don'ts associated with the safe and efficient use of standard kitchen equipment, processing equipment, holding and storage equipment, measuring devices, knife, hand tool and small equipment. So, apa-apa pun yang berada di dalam dapur Basil nanti, you will find that is a more similar apa yang ada di dalam kitchen hotel ataupun restoran. So before we look into deep, okay, the equipment itself, kalau macam katanya, dia ini adalah satu-satu peralatan yang boleh membantu kita untuk menyiapkan ataupun menyediakan bahan makanan. Jadi, kita kena jaga dia sebaik mungkin. Contohnya, kalau macam katanya pisau. Pisau always, kalau macam katanya, nak katakan hampir semua pelajar tidak menjaga pisaunya sendiri. Kerana apa? Salah satunya tidak mengasah pisau tersebut. Okay, we buy and then we pretend that the pisau can be sharp at all time. Tak boleh pisau, we cannot sharp it all time. Pasal apa pisau kita kena sharp? Salah satunya adalah keberkenaan dengan safety. Once pisau tu tajam, benda tu dah ada dalam kepala you sendiri. Okay, my knife is sharp. So if I don't take any precaution or any safety rule agreement, so you punya tangan akan tercedera. So be careful. Pasal apa, dalam dapur ni barang-barang dia sangat berbahaya. Sebagai contoh, minyak yang berada di dalam periuk yang panas. So bila minyak tu panas, terkena kat badan kita, confirm melecur. Jadi dia akan menyebabkan kecederaan yang kekal.
Especially oven is one of the thing is, satu lagi faktor, kalau kata kecederaan yang boleh berlaku adalah ketika menggunakan oven. Pasal oven ni, boleh kita buka, wap dia terkeluar. Bila wap dia terkeluar, dia akan menyebabkan kita punya muka ni rasa panas bahang kan. Tetapi bayangkan pada waktu itu you ada minyak di dalam muka you. Biasalah kat dalam dapur biasa muka-muka mesti berminyak kan. Jadi dia lebih pedih. So that's why I urge everybody, if you are in the kitchen, please use 3 towel differently. Satu je untuk you sendiri, maksudnya you nak muka ke, you nak peluh ke apa ke. Yelah takkan peluh sendiri, peluh orang kau nak lap dapur atas towel kau kan, takkan lah kan. Jadi you have to have 3 different towels, one ada for you and then one for the knife and for the plate, and then thirdly is for the meja, table itself. Pasal kalau meja kotor, you have to scrap it down. Alright. Food equipment can be dangerous. Why food equipment can be dangerous? One, seperti saya cakap tadi, kawasannya ataupun the area in the kitchen is humid and hot. So, if pisau lah, seperti tadi tu, pisau periuk. Kalau macam periuk tu panas, dia akan menyebabkan kecederaan pada tangan. Manakala pisau, kalau macam kata dia jatuh, dia akan boleh menyebabkan kecederaan kepada any body. Okay. Pasal apa? Bila dia terjatuh, bayangkan dia terjatuh tu dekat dia punya kaki. So, you dengan rela hatinya, you tahan dia punya pisau daripada jatuh ke tanah, ke lantai, dengan mengulurkan kaki you sendiri. Jadi, dia akan terpacak lah dekat kaki you dengan rela hati. Dan dengan rela hatinya jugalah, you akan menangis di situ. Okay? Pasal apa? Bukan kata perempuan atau lelaki pun sama juga. Kalau dah terpacak dekat kaki, mengalir juga air mata tu. Kan pedih, nak tahan pedih lah. Bukan katanya dia nangis kerana mengada-ngada. Tapi dia apa? Dia tak tahan pedih tu. Mengalir jugalah air mata. Pasal member saya seorang, ada satu masa saya buat internship dekat Mutiara Hotel Johor Bahru. 1999, 1998. Okay. I don't know that. Mungkin you belum born yet lah kan. I was working at the pastry kitchen. So my friends yang ada dekat sama-sama buat LI dengan I tu, dengan saya tu, dia dengan rela hati, dia tahan pisau yang tajam tu. Pisau tu adalah pisau chef knife. Chef knife ni dia punya berat dia, kalau macam katanya dia 12 inci, berat dia lebih kurang dalam 135 gram. Jadi bila dia jatuh ke bawah tu, hulu dia yang belakang tu berat. Bila hulu belakang berat, dia akan jatuh directly kepada kaki kita dengan dia punya momentum. Jadi, dia terpacak lah kaki dekat dia punya kasut. Manakala kasut dia pula dia tak menggunakan kasut yang betul. Jadi kasut yang tak menggunakan safety shoes, mana memang terpacak lah si pisau tu dekat kaki dia. Dah kena bawa ke hospital satu kerja. Yang apa, tak adalah dia menangis melak-lalak, tapi dia mengeluarkan mata. Masalah apa, pisau tu dah terpacak, kita terpaksa tarik. Bila tarik tu yang jadi, Allah, menyeramkan. Okay, jadi that's why we need proper kitchen utensil yang ataupun proper kitchen attire, from the shoes to the board ataupun dia punya kitchen uniform. Salah satu dia, kalau macam katanya, kenapa bukanlah saya urge all of you yang gunakan steel toe, pasal steel toe berat. Even saya pun tak gunakan steel toe, but then saya gunakan rubber shoes, but then it's not slippery and water resistant ataupun oil resistant. Tetapi bila pisau jatuh tu, janganlah kau tadah kaki kau tu, biarkanlah dia jatuh. Tak apa, ambil dan basuh. Kalau dia tersompek ke apa ke, pandai-pandai kau lah mengasah balik, bagi dia sama. Okay, tapi jangan cuba-cuba untuk menahan dengan kaki. Itu paling bahaya sekali. At any level. Kalau contohnya you pegang barang berat, kalau macam katanya nak terjatuh, janganlah kau mengada-ngada peluk bahan tersebut. Tak payah, lepaskan saja. Biar dia jatuh kat situ. Kena marah, confirm. Kena tiaw memang confirm. Tetapi daripada kena tiaw sambil
sambil menangis, baik-baik kena tiaw tanpa menangis. And dah lah jatuh atas badan, lepas tu kena marah pula pasal apa barang tu jatuh. Dalam kitchen dia memang macam itu pun. Kan? Dia tak ada erti kata macam belas kasihan dia. Saya tak tahulah kalau macam sekarang ni kan, tapi masa saya kerja dulu dia tak ada erti belas kasihan, kesian budak tu jatuh. Tak ada dia. Lagi dia marah ni, kau bodoh kau tak nampak ke jalan lah betul-betul. Tak nampak benda ni, pakailah kasut, berhati-hatilah lebih banyak sikit, kau ni bangang kau. Pasal dulu, masa time saya kerja dulu tu, Masya Allah, dia punya chef tu sebenarnya, Allah berantai gila-gila. Tak tahulah kenapa, apa kesetan masuk dalam badan dia orang tu. Tetapi, dia daripada memorable itu lah, mungkin dia jadikan saya lebih, kalau dulu saya ni senang, macam, yalah, bila marah sikit masalah kita budak-budak kan, bila marah sikit macam terasa hati menggeliat. Tapi when I working in the kitchen, I get myself to be ease for that. Saya kena biasakan diri saya dengan keadaan tu. Kalau kata kena marah pasal basuh daging pun dah sebakul, apatah lagi menjatuhkan barang. Ada satu ketika tu saya ceritakan saya basuh daging. Kerja saya masa tu saya kerja di Puteri Pan Pacific Johor Bahru. Saya pun, yelah, macam you all juga, first time masuk dalam kitchen, kita tak tahu apa-apa. Saya jadi komistri masa tu, kuli paling bawah kali. Kalau macam rank and file tu, rank and file paling bawah kali lah. Jadi, ada satu ketika tu, saya dengan rela hatinya, saya basuh daging tu. Memang confirm lah. Bukan sebakul lagi. Tanpa dia suruh saya keluar, saya balik, dia suruh saya duduk dalam loker kejap. Kau pergi berambus di sini kan, nampak muka kau. Tak nak tengok muka kau di sini. Tahap macam tu lah, dia orang-orang dulu lah. Tapi, dia punya isu dia ada apa? Basuh daging saja. Why? Daging ni, dia tak boleh dibasuh. Satu. Pasal satunya kita nak retain dia punya juice and dia punya colours. Bila colour dia putih, kalau dibasuh kan jadi warna putih kan. Kalau diperasan betul daging ni, daging lembu especially dan daging red meat lah. Daging lembu dan daging kambing. Bila dibasuh, dia start bertukar change to the whitish. Maksud dia bukanlah warna merah tu tak ada langsung. Adalah dia bertukar menjadi pudar. Jadi dia punya flavors, dia punya juiciness all drain out lah. Pasal dia basuh. Okey, tapi ini bukanlah katanya untuk lembu tempatan yang selepas disembelih kemudian dia terus dilapah, bukan dia kena ada proses-proses dia yang lain macam rigor mortis apa semua sekali tu. Tak apa, yang tu kita belajar tentang dalam beef nanti. Okey. Kita nak cerita pasal basuh daging ni saja. Jadi sebakul saya kena maki. Jadi apa itu semua kenangan hidup sampai sekarang saya ingat. Satu lagi bawa stok. Kita nak tunjuk hero yang kita boleh bawa. Tapi hakikatnya stok pot tu berat. Use your brain, dia kata. Punlah troli. Memang semua dalam kitchen ni dia tak ada kata belas kasihan lah. Kalau macam dulu lah. Sekarang now saya tak tahu pasal apa. Dah hampir 4 tahun dan masa saya kerja di hotel UiTM pun I was not implemented yang perkara macam itu lah. Tapi setakat macam marah biasa-biasa tu takkan tak ada marah langsung, mustahil kan. Adalah, tapi tak adalah katanya sampai macam saya kena dulu tu lah. Bodoh, bangang semua kena. Kita tak mampus. Semua ada. Tapi yang bestnya dia takkan take prolongs lah. You pun yang menerima tu don't take prolong ataupun you jadi marah biasa, tak ada. Selepas pada insiden tu, we take a break and then we get smoking first and then get smoking and then naik atas kerja balik macam biasa lah. Dia tak jenis tak ada simpan dalam hati punya. Itu dah saya cakap itu dulu kan. When you are in the kitchen, please don't bring your heart into the kitchen. Please bring yang lain-lain tu je. Bawah pinggang, jantung, yang lain-lain tu je bawa. Hati jangan bawa. That is the best example for the working in the kitchen. Pasal my boss always said like that. Dolah, coming to the kitchen, please remember that don't bring your heart into the kitchen. Because in the kitchen, we don't have any heart.
Tak ada hati semua orang dalam dapur ni sebenarnya. Semuanya semua teging kalau tak. Tak ada kerja lain. Salah marah, salah marah. Tak ada lain. Tapi now mungkin benda tu berbeza. Alright, and then not all model are alike. You kena kenal pasti benda lah. Ni pasal apa? Tengoklah kan. Every house ataupun at house, kita tengok kat rumah je. At our own house saja. Blender dengan, okay, kita cakap blender, mungkin blender ada satu je kat rumah kan, takkan ada 2-3 blender kat rumah kan, unless you buat apa tu, business kan. Kita tengok jenis pisau satu bab. Ada pisau yang panjang, tetapi pisau yang panjang yang sama panjang ni, dia mempunyai rupa bentuk yang berbeza. Kalau macam katanya you gunakan 9 inch ataupun 6 inch punya pisau. 6 inch punya pisau, macam pillar, ada panggil paring knife. 6 inch ni pisau, dia ada rupa bentuk yang berbeza-beza. That is called a model. Kalau in the kitchen, setiap peralatan di dalam dapur tu mempunyai perbezaan yang amat ketara. Contohnya, kerana apa dia amat perbezaan amat ketara? Kerana dia ada fabricated item. Fabricated item ni masuk custom made. Sebagai contoh, kita boleh tengok McDonald's, okay? Pasal apa? Kalau yang katanya to relate in the kitchen, kalau macam katanya nak tengoklah lebih tepat gitu, untuk nak bayangkan, dia adalah berbeza dari segi susun atau peralatan, demografik ataupun geographical areas. Ada yang tempat tu tempatnya kawasannya kecil, takkan dia nak letak peralatan yang besar, mustahil. Jadi dia beli peralatan yang kecil sedikit. Then all the things that you have to know that chiller, freezer, it can be custom made ataupun it can be fabricated. Dia boleh dibuat dengan fabricate. Kita tempah dan kita dapat. Tapi harga dia mahal sikit kan. Tapi if the thing is yang paling you mampu lah, ataupun you dah beli, dah buka kedai besok tu, you need to, katanya I have my own money, I want to be differentiate with others, I want to be fabricated kitchen equipment, then you can. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau macam kita tengok sekarang ni, more similar to the food truck. Kan food truck kan berbeza-beza kan, ada yang kecil, ada yang besar kan. Jadi dia punya item is a fabricated items. Kalau macam katanya orang tu mempunyai duit yang lebih fabricated item is expensive. Last time mungkin susah pun tak nampak kan, tetapi maybe, atau kita ambil contoh kat rumah kita lah kan. Kat rumah kita ada microwave oven. So every house, kalau katanya bukan not every house, but then anybody yang ada microwave oven, if you want to find a suitable microwave oven for your house or for your mother's house, dia akan tengok pada kita punya keluasan dapur. Takkan kita nak beli microwave yang besar, tapi dapur kita kecil, dan kat mana kita nak letak kan. So it's depends on your punya layout. And then you must remember that cleaning is a part of the operating procedures. After this, when you come to the hotel, when you come to the basilica, when you come to the industry attachment, you need to know that all the equipment that has been used for cooking, you need to responsible that the cleaning also. Ada certain places, okay, ada certain places, contohnya di certain hotel, 5-star hotel, okay, dia ada steward. Bukan steward di dalam kapal terbang tu yang itu steward lah. Tapi yang ini steward di dalam dapur, dipanggil cuci pinggan. Okay, kita sambung balik. Pasal cleaning is a part of the operating procedures. You need to know all the kitchen equipment yang ada di dalam, yang you telah gunakan, mestilah dipulangkan ataupun you have to return back into the position yang asal. Maksudnya bila you hantar dekat tempat, bila you ambil daripada steward department, you need to pulangkan dalam steward department. Pasal apa? Kadang kitchen, especially for the buffet, kita, siapa-siapa yang duduk di, siapa-siapa pun akan bekerja, okay, siapa-siapa yang akan bekerja di grand manger ataupun cold kitchen, mereka ni akan banyak menggunakan sudu-sudu, garfu, ataupun kita akan gunakan small containers ataupun dipanggil ammo bush. Okay, kalau macam katanya
somebody akan ataupun somebody yang Google, dia panggil amubus ni, dia dipanggil adalah makanan yang diletakkan di dalam mangkuk ataupun pinggan yang kecil dan diservekan individual. So this is a Spanish punya ideation. So from them kita ambil dan kita try to implemented it back into our food. Boleh juga, kita boleh, tak ada masalah benda tu. Okay, and ada certainly kita kena pulangkan balik ke tempat-tempat yang sepatutnya. Alright, and then another thing is another consideration for if you want to buy the item ataupun equipment, you need to think that the item is a conserve energy. If not, kita akan mengalami kerugian yang bukanlah banyak, tetapi akan mengalami sedikit kerugian kerana energi ataupun gases and electrical yang kita gunakan adalah melebihi daripada yang sepatutnya. Biasa you dengar kan, kalau macam katanya guna peralatan ni dia conserve elektrik banyak sedikit. So even the government also implemented the 5-star punya 5-star equipment, 3-star, 1-star equipment. Itu adalah indication ataupun indicator for the equipment is reliable for the energy. Kalau macam katanya beli TV kan, TV kan dia ada tulis kat situ, okay 5-star. Sesiapa yang TV kat rumah tu yang besar-besar pun itu, so dia ada tulis 5-star ke, 3-star ke, 1-star ke. All the equipment is relate into the punya conserve energy. So why hand are the best tool? It's because of you can practice by your own, and you can be mastered for the cooking technique ataupun handling technique. So another thing is you can be a specialized for the ingredients. Such as kalau macam contohnya you adalah seorang kitchen artist and you menggunakan you gunakan tools yang berkenaan, tetapi seperti chainsaw, seperti pisau-pisau carving, okay, and then you carve the item sampai dia menjadi sebuah rupa bentuk, menjadi sebuah rupa bentuk yang cantik. So you need to practice. Why? Hand is the best tool. One of the thing is you boleh reduce labor cost. You will reduce labor ataupun energy pembaziran energi tenaga terhadap elektrik ataupun gases. And then if you sama ada restoran dia ada dia punya slicer, okay? Slicer ni untuk potong bawang, potong apa lagi dia potong, iceberg lettuce, especially macam contohnya berada di McDonald's, kan dia potong iceberg lettuce kan yang dimakan Big Mac tu. So yang sayur yang ada di dalam Big Mac tu dipanggil lettuce. So you boleh potong, bila gunakan tangan, you akan save the energy and save the cost. Kalau macam kata you have to buy the slicer, rather than you use your hand only can produce the same things. Okay. Alright, itu adalah sedikit tentang keperluan equipment, kenapa dia diperlukan. So this is the picture that the equipment yang ada dan tiada. Okay? Yang ini flat top dan hot ring top ni tak ada dalam bezel. Tetapi apa yang saya nak cerita nanti adalah salah satunya flat top ni we will use at the convention center, tempat-tempat yang besar. Pasal apa? The flat top ni dia boleh masak, dia punya heating element dia adalah di sepanjang petak ini. Kebanyakan petak-petak ni adalah panas. Jangan pegang kalau you jumpa benda ni, jangan kau pandai-pandai kau kata kau pegang lah ni. Memang siap sedia lah dengan pergi ke hospital. But then
in the kitchen, in the basil, we have an open element and oven below. Tetapi dia tak adalah berbentuk begini. Dia cuma dia ada burnernya sahaja. Yang ada di warna hitam ni saja. Yang warna putih ni tak ada. Okay, kita tak ada benda tu. Cuma yang ada stove biasa saja dan ada oven. Okay, manakala griller ini kita ada, tetapi dia ada attach kat tempat yang lain. Dia tak bersekali dengan gambar seperti gambar ini. Gambar ni saya ambil dekat Professional Cooking 10 edition. So this is the example lah. Okay, seperti mana yang saya kata tadi, portable induction cooker, the item is for the pastry making. Portable induction cooker ni basically in pastry they will use more. Pasal apa? Dia punya heating element tu kita boleh control. At the lowest temperature kita boleh control. Pasal apa? Pastry ni adalah salah satu tempat yang mana kita boleh manipulate the item with the fire. Sebagai contoh, kita nak buat Italian meringue. Kalau kita gunakan api, kita gunakan gas seperti biasa, dia akan burn ataupun dia akan start the egg white itu akan start cooking. Kita tak nak cooking pasal kita nak kill the impurities. We need to kill the impurities for the making Italian meringue. Okay, macam mana yang kalau macam kat luar, basically you nampak you ada nampak diorang buat meringue, yang ini meringue ni gula dan putih telur. Okay, dia beat stiff peak. Itu adalah meringue biasa. Manakala kalau macam kata you nampak ada orang buat, dia masak dulu dia punya mi pula. Dia masak dulu dia punya egg white ataupun dia Bain Marie punya egg white, it considered as a Italian meringue. Pasal apa? Italian meringue is more stable. Kalau macam katanya kita buat floating island ataupun island, kita buat apa else lah kita buat dengan meringue, kita buat baklava tak pakai baklava, dia pakai filo pastry. Lupa dah, nanti saya check lah. Okay, dia menggunakan Italian meringue, dia lebih stable lah. Manakala yang gas grill ni, yes, we have in the kitchen, in the basil, same as it, dia menggunakan, dia ada atas tu, the griddle tu. Then, bila kita dah guna griddle ni, we need to clean up. Okay, the microwave oven, then that deep fat fryer, cake mixer. So, all those things, yang peralatan-peralatan ini is a basic necessary for the in the kitchen. Kita perlukan deep fat fryer untuk menggoreng fries ke ataupun menggoreng bahan-bahan yang lain lah. Manakala microwave oven ni adalah especially for the food that yang dia susah masak tengah, seperti apa? Ayam. Bila kita buat chicken chop yang goreng, bukan grill, yang menggoreng seperti Maryland chicken tu. So we need to deep fry them and then dia akan in the golden brown, tapi dalam dia tak masak lagi. Maksud ayam tu mesti tak masak lagi, tetapi yang breadcrumb itu telah kuning. So kita akan masukkan di dalam microwave oven untuk bahagian dalam pula masak. Itu perkara-perkara yang biasa di dalam dapur. So the cake mixer, if you want to make bread, cake, so we need a cake mixer. So if you make a cake and bread, there is a tool ataupun attachment yang you perlu ingat. Right, satunya paddle. Paddle ni untuk membuat creaming method for cakes, we are using a paddles. Bila kita nak buat cake, butter cake, kita using a paddle. Manakala kalau kita buat cake chiffon, kita akan gunakan whip. What most different with two them is salah satu dia adalah staggered creaming method and then all-in-one method. Creaming method ni kita akan gunakan paddle. Creaming method ni bermaksud kita akan beat butter ataupun margarine dengan sugar dulu. Manakala untuk chiffon ataupun all-in-one method, kita akan masuk all-in
tapi tak masukkan minyak. Minyak last, kita akan buat fold. Kita akan folding method pula menggunakan tangan kita. Manakala kalau macam dough arm ni, biasanya dia akan gunakan buat roti. Okay, another thing yang ada di dalam dapur Basil adalah satunya food processor. Okay, and then blender, tapi it is not same as in the picture. This is just a example, okay? Tapi we have a blender, a normal blender. Tapi kita tak ada vacuum chamber vacuum pack dengan immersion circulator. This is the two things is for the sous vide. Okay, sous vide. Yang immersion circulator is a sous vide machine. Manakala chamber vacuum packer ni adalah untuk kalau kita packagingkan items ataupun we have to pack the item yang raw material, contohnya daging lembu ataupun ayam ataupun kambing yang you nak retain prolong, you need to remove the air. So the best to remove the air is use a vacuum pack. So dia akan vacuum and then masuklah dalam freezer. So you will be lossless. So dia dalam 6 bulan, 6 months, 1 year can be a same texture as a normal. So this is the another things that we have in the kitchen, such as stock pot, brazier, slope saute pan. Yang ini perkara ataupun keperluan yang perlu ada di dalam Basil. Keperluan yang perlu ada di dalam kitchen. Why we need stock pot? If you want to make a soup stock, any gravies, so we need the stock pot. How brazier? Brazier ni if you want to make a roast chicken ataupun you need to seared beef, sebelum masuk dalam oven you have to seared first, because masalah apa kita seared ni masuk menampal untuk tidak mengeluarkan jus yang berlebihan, jus daging yang berlebihan ke dalam pan. Jadi kita perlu braise dulu, maksudnya kita seared dulu baru kita masuk dalam oven. So one of the thing is kalau kita nak masak rendang, lebih senang menggunakan brazier. Manakala slope saute pan ni, biasanya kita akan saute ataupun kita menggoreng ikan, menggoreng sayur. Biasanya kita akan menggunakan saute pan. Alright, thank you very much. That's all. I hope that you understand what is the equipment is all about. Because the different thing is the equipment saja. Okay, seperti oven ke yang lain-lain tu, okay, it's a normal procedure seperti mana yang kita ada. Kita just read the manuals and then if you are in the kitchen, then we will show you how to operate. And then one other thing is you have to know that the pisau and then all the knife. The knife ni ada berbeza-beza sebenarnya. Okay, seperti chef knife, butcher knife, cleaver. Okay, dia hanya mempunyai perbezaan kepenggunaan. Okay, untuk setakat ini ada apa masalah? Tak ada apa masalah, memang tak ada masalah. Ada apa-apa question tak? Kita memang sikit kelas ni. Tapi tak apalah, macam mana kan. Semalam 44 orang. Saya 44 orang bestnya. Tapi tak apalah. Okay, kalau tak ada, kita go to the another chapter is a menu and recipe. Chef. Ya. Yeah. Chef belum masukkan lagi kan? Tak masukkan lagi. Okay. Nanti saya masukkan Okay. Okay, kita sambung semula. This is the menu, recipe and cost management. Why menu, recipe and cost management in the kitchen? One of the thing is menu is for the to tell the customer that we have a food that has been offered. But then what is the recipe? So recipe is to acknowledge the staff. So staff must know that the recipe in the kitchen is all for you and you have to make it correctly. And what is a cost management is a cost that is behind from the recipe. So the menu, recipe and cost management is interrelated to each of one. Because without without recipe, there is no menu. Without the recipe also, we don't have any cost. So the menu is always called as
it's a list of dishes. Okay, it's a list of dishes has been served in the kitchen. In the restaurant. Alright? But the menu is more than this. Menu ni adalah satu benda yang lain. Dia adalah the important of the management tools. Alright? This it's important for the management tools. And then for the nearly expect from the technical, operational, it depend on the menu. But macam mana saya cakap macam itu? From the technical and the operational. Okay, for the technical. Technical mean that if the food atau if the menu include into your restaurant is a form of the some sort of the by using the sous vide machine, by using the oven, and then there is a temperature that has been used for the equipment can be the food is a more accurate and precision, sempurna. Masak menggunakan temperature yang betul. Kita nak 60 degrees only, and then we masukkan dia ataupun kita masukkan dia dalam oven up to the 70 degrees and then serve to the food. So the food kita akan dapatkan makanan tu, atau kita dapatkan dishes itu dengan lebih sempurna dan people will like it very much. Macam kita biasa kat rumah, kita masak sekali je kan, masuk dalam, kalau kau goreng je kan. Tapi when you are in the kitchen, especially in the fine dining restaurant, there are 2 stages of cooking process. First we oven, and then we have to remove the oven at a certain temperature, and then we have to rest about 5 minutes, and then we need to bring it back into the combination oven. Yang masak dia menggunakan steam bake. Ada proses steam dan ada proses membakar dekat dalam tu. That's why they call a combi oven. So the food will be more delightful. Dia akan lebih rasa manisnya, dia akan lebih rasa perfectnya. Kita akan rasa macam appreciate things that the food yang kita masak tu, dia ada menunjukkan rasa yang tremendous. That's why bila kita dalam dapur ni, bila kita dalam kitchen ni, kita boleh implement everything. Kita boleh test at the single things. Contohnya kita masukkan dekat dalam ni macam mana, masukkan kat sini macam mana pula. So kita kena try. That's why if you in the kitchen, bila besok nanti adalah peluang untuk masuk competition, we need to training. We need to train sampai benda tu jadi. Dan rasanya dia bit, kata pun dia bit, is most perfection. And then the menu is the single most important document in the business. Kalau tak ada menu macam mana nak buat business kan? Takkan orang tahu kau buat apa ni. Tahu pun kau masak apa sebenarnya ni. Wah, kami ada ni, kami ada ni. Kalau macam kata ni 10 orang kena ulang balik macam itu, you know. Buat voice note je lah macam ni. Boleh. Tak ada masalah. This is the things that we have to ponder. Okay, you buat voice note, and then suddenly voice note tu dia ada appear into your WhatsApp. Okay, today we have nasi ayam, nasi lemak ni, dia keluar satu-satu gambar. We have nasi ayam, gambar lain. We have ni, gambar lain. Boleh, tak ada masalah. Kan orang ramai yang buat sekarang ni kan gitu kan. Dia menggunakan voice sendiri. Pasal apa? Dulu kalau macam katanya dia menggunakan artis untuk membuat untuk melancar, untuk menarik minat. Tetapi now we don't, kita tak ni pun, kita tak kisah apa pasal dengan artis ni. Ada siapa-siapa yang kenal artis tu, okey lah kan, baguslah untuk you. Pasal apa, dia akan lebih akan lebih nilah, akan lebih dipanggil apa, lebih banyak orang akan datang lah macam itu. Tapi manakala kalau macam katanya kita mempunyai voice kita sendiri dan kita punya kelebihan tersendiri, saya percaya dekat dalam kelas ni masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai kenalan yang sendiri yang mana boleh membantu you melonjakkan you selepas daripada ini. That's why you select this course. Bukan kerana saya kata, saya tak tahu nak masuk kelas apa, boleh lah ni. Tak.
Dia bukan begitu sebenarnya. Allah tu bagi you terbitnya hati itu untuk memilih kursus itu adalah kerana you have your own background. Macam saya saya sebelum ni saya pun tak tahu. Dulu saya seorang apa saya belajar je lah. Saya tak ada pun mikir nak jadi tukang masak pun. Tapi out of sudden dia terbitkan diri itu. Kadang-kadang kita rasa macam boleh lah ni daripada tak ada. Contoh kita berkata begitu, tetapi Allah know best. Dia tahu kita punya background apa. Macam saya, my friend my mother adalah tukang masak. So the blood is running out into my blood lah, itu diri saya sendiri lah kan. So saya rasa pun macam okay, this is thing is. Okay, itulah. Alright. And then why the menu is the most important thing document in the business to tell the rest of the customer that we have a promotion, that we have a menu to be sold in the kitchen, in the restaurant, and then to tell the management, okay, although your management is the same person, you lah manager, you lah owner, tapi you have to tell your punya, kan you ada different role kan. Bila you jadi seorang peniaga, you akan bertindak sebagai kesemuanya. You lah peniaga, you lah tukang masak, you lah juga semua-semua lah, you lah tukang jadi owner you. Tapi dia boleh dia boleh clustering into your mind. That's why kita perlu ataupun kita boleh bertindak mengikut kepada keadaan. Okay, after reading this chapter, you should be able to describe the principal type of menu. Macam menu apa principal type of menu? Dia ada table dot, single menu, dia ada single menu pula. Dia ada table dot, dia ada cycle menu, dia ada a la carte. Okay? Describe structure, function, the food service recipe, apakah dia food service, and to measure the ingredient and portion. Okay, later I will show you, I can share dengan you what is I'm doing before. And perform basic kitchen mat including converting recipe. Ini yang perform a basic kitchen mat including converting recipe and calculating food cost is for your assignment. Jangan risau, benda tu very simple. Bukanlah katanya sampai tak boleh nak buat. Untuk nak trigger out, macam mana saja how you calculate. That's the thing is. Tapi sebelum tu saya bagi tahu dululah how to calculate. Jangan saya tak bagi aja kan. Saya tak bagi tahu apa benda tiba-tiba suruh you buat, marahlah you, macam mana nak tahu. Alright, the menu and the recipe. Okay, recipe. Why recipe are building block for the menu? This is because of, takkan you nak cakap tapi ada tau, okay. Saya cerita dulu lah building block ni apa. Building block ni dia nak tell dia punya the boundary ataupun sempadan. Ini yang saya jual di dalam restoran ni. Out of the context, no. Contohnya dekat dia punya restoran jual french fries, ayam goreng, apa sebagainya ni. Tetapi ada satu customer ni minta, "Dek, saya nak minta ayam goreng dengan cheese, ada tak?" Tapi you not listed in your menu. Tapi you ada cheese. Kan ada cheese tu boleh buat. No, because of why? One of the things you need to remember that all the menus yang you dah tulis, dia ada dia punya ataupun dia punya individual cost. Kalau you add in something, dia akan incur dia punya cost, dia punya food cost akan lari. Basically, in the hotels, what I was working before, we establish ataupun we set up for the hotels, we set up 35% and below. This is acceptable food cost. Tapi bila kita kerja biasa, kita bekerja sebagai peniaga, more similar food cost can be 60% over to 40% is our keuntungan. Rather than in the hotel, we set up into 35% and below. 35% is the most. Masuk 36 kau kena tiaw. Apa kau guna apa barang lebih-lebih ni? Kau beli apa sebenarnya ni?
Masuk dalam kitchen memang kalau macam kata masuk morning briefing memang sakit kepala ataupun pedih telinga. Sakit kepala pasal apa? Function banyak sangat, tak tahu nak selesai yang mana satu. Ini 1000, bilik ni 1000, bilik depan 1000, bilik belakang 1000. Seminar room ada yang 300, ada 200, ada 100. Lepas tu petang pula dekat buffet, dekat lunch pula. Dia ada macam-macam tempat. Jadi masa morning briefing, siapa yang morning briefing dengan executive chef memang sakit kepala, satu lagi pedih telinga. Food cost kena jaga, dan kita punya staff pun kena bagi tahu apa masalah staff kita kat dalam kitchen. Ada yang MC suka lari malam, pergi keluar, macam-macam lah. Itu kita balik kita dalam hotel lah. Bila kita kerja sendiri, kita masalah kita sendiri pula kan. Tetapi bila kita bekerja sendiri pula, kita buka restoran, the customer pula kita punya masalah. Dia nak macam-macam kan. Okay, ni saya nakkan ini, kan ada cheese tu, tak boleh ke letak? No, because bila you letak, dia akan jadi satu trend pula nanti. Kalau dia jadi satu trend, you terpaksa ambil tu ataupun dia masukkan dalam food cost yang baru. Dan you have to present balik semula kepada new management ataupun you present to you balik semula. Adakah dia akan menjadi makanan yang boleh diterima tanpa menaikkan harga? Jadi satu benda yang lain. Jadi you have to the building block of the menu. So barulah you boleh proceed dengan benda yang lain. Okay, lagi satu is important of the management tu as the same yang saya cerita tadi tu. Okay, indicate the ingredient to be purchased and stored. So kalau macam kata you tak ada resepi, you tak ada menu, so macam mana you nak beli barang? Okay, then give the measurement ataupun measuring the preparation instruction to the kitchen staff. Okay, contohnya saya bagi contoh sekarang ni alright. Sorry, saya akan stop sharing yang ni, nanti saya sharing balik semula. Nanti all the things yang saya share ni semua sekali saya akan give you the example for you kat dalam eCampus. So, ada ni. Kalau dia boleh buat sekali arung kan senang kan, tapi dia tak boleh buat macam itu. Maklumlah. Mana dia pergi? Okay, dari bawah. Alright, this is the example of the recipe. Kejap dia tak keluar lagi. Lambat pula. Ni lambat dia pasal apa? Lain lah. Okay? Masalah lain saya kat rumah. Ini hari saya kerja di rumah. Saya kan hari-hari saya kerja kat rumah. Tapi kerjanya macam tak kerja kat rumah. Okay. Let's start presenting. Okay, this is the thing of the standard recipe sheet. This is I made for the restaurant course at Kuala Lumpur. Alright. The name of the dish is ataupun recipe name is a fresh mixed garden salad. Numbers of serving we include here is 4 serving for each gram for each recipe. And then this is the measurement. Kan kita apa tadi? Dia kata kita perlu ada measurement, kita perlu ada instruction. So this is the part of the instruction for the staff. Wash leafy lettuce, all the ingredients and rinse before use. Cut or tear all lettuce into soup plate. Kita letakkan mana? Kita letak kat soup plate. Cut into julienne. So cut into julienne, nanti you akan belajar basic cutting, how to cut julienne and green pepper and place on top of a leafy lettuce. Arrange appropriately cherry tomatoes and onion ring. So how to make onion ring later we use in the video ataupun dalam tu. So dia ada wedges, potong wedges. Wedges macam mana? Biasa orang perempuan pakai wedges kan, tahulah kan. Tapi that one is a wedges for the shoes. But then his wedges is macam kita potong 3 segi. Alright, this is the thing is lah kalau macam katanya apa lagi kat bawah ni ada apa? French vinaigrette dressing. So this is kita akan belajar masa kita akan buat sauce and soup. Sauce, dressing and soup. Kita akan belajar masa tu. So that one is a Thousand Island, is also a dressing. And then ini tak adalah, kita tak belajar min yogurt ni untuk perkara lain lah. So this is the thing is yang apa yang kita perlu buat. Sebelum you jadi you nak buka restoran, you need to think that all the thing is you need to in place the standard recipe,
the SOP, how to produce this one, and then all the things that, ataupun job description. Orang komis 2 buat apa, komis 3 buat apa, komis 1 buat apa, chef buat apa. Jadi, bila you hire orang tu, dia akan tahulah kerja dia apa. Jangan kau harap, okay, tak apa lah, kita hire, pandai dia kerja. Memang pandai betul buat kerja. Okay, we need to tell them what our vision, what our expecting. Itu yang cara yang paling baik. Okay, this is the thing is, okay, how to make a standard recipe. Later, I will give you the standard recipe, including the gram, and you need to calculate the cost via your own area. Contohnya, you dapat setengah tempat, katanya you beli apa tu, onion RM3.5 sekilo. Certain tempat RM6, certain tempat lagi RM7. Tapi saya nak tengok adalah how do you calculate all these things. Itu later nanti saya akan berikan. Dia beri kurang dalam 3 ke 4 resepi macam itulah. Okay, we stop presenting for the standard recipe. We continue the mana ni? Lupa dah nak share. Okay. Dah dia belum lagi keluar. Alright, dah keluar dah. So, clear, right? Give measuring and preparation instruction to the kitchen staff. Last sekali, memang kita kena buat the method tu. Barulah kita boleh tahu bagaimana food itu berlaku. Tapi sebelum itu, okay? Sebelum itu, kita perlu pastikan the recipe is being tested. Jangan kita bagi-bagi kitchen, kita ambil kat Google lebih kurang kan. Boleh ni. Jadi tak, dia kata tak semua resipi boleh jadi. Okay, yang berada di Google tu. Bukan kata tak boleh jadi. Kan jadikan dan sekarang ni ada gambar segala kan. Yes, can use. But then, you have to taste juga ataupun you have to do your own juga. Untuk memastikan produk itu sama. Jangan kita expect that the chef yang buat tu tahu akan jadi macam mana. Tapi, your own, you need to test before you giving the recipe. So the menu the menu must be planned for the client and the client business influence from the menu text. Okay, menu must be planned for the client. Salah satunya adalah kerana kita tengah tengok target market kita. Contohnya kat Taman Bendahara ni lah kan, kat Taman Bendahara target market dia student, okay? Target market dia student. Adakah makanan dia terlalu mahal? Not exactly. Rather than kalau kita pergi kat Bandar Kota Baru. Tetapi can affordable dan dia ada bukan itu saja, tapi dia ada selection for the student punya menu. Macam saya dulu saya belajar di UiTM kan. Ada kalanya yang masa time saya tak kerja sebagai pencuci basuh pinggan tu, saya pergi makan, saya kena bayar lah kan. Tetapi kita buat apa? Kita cari menu yang sesuai lah untuk kita. Janganlah kau beli makan benda yang tak sesuai untuk kau kan. Dan tu macam mana kau nak membayarnya. So dulu harga makan nasi dia panggil nasi bujang. Nasi bujang ni dia panggil kat situ ada sup, telur dengan sayur. Ada company ada yang bermurah hati, dia bagi sup, telur dan ayam goreng. Satu ada masa dulu lah. Tapi sekarang mungkin tak dapat kot. RM2.5. Mana dapat RM2.5 dengan ayam goreng kan. Tak dapat kot. So ada yang people yang beri macam itu. So kita kena find lah. Kita kena tengok kita punya target market. Di mana kita buat. Again, the client of the client for the business serve influence from the menu text. Contoh kalau macam katanya you ambil dekat berada di city, tengah-tengah bandar yang mana is fast moving food.
Adakah you nak jual makanan fine dining? Takkan kan orang tu nak duduk. Saya break 1 jam je. Tentu je akan buat nasi apa? Nasi campur. Benda yang dah siap. Dia ambil, makan. Okay, dia pergi kerja balik. Ataupun you take the opportunity yang you dah buat secara packing. Tapi ada orang tak suka Bukan, jangan buat macam tu juga. Janganlah. Tengoklah different the customer different react. Biasanya kalau macam katanya siap-siap packing ni ikan bakar. Dah siap-siap packing lah. So dia ambil, dia grab and then dia go. Tak dah tunggu-tunggu lah kan. Kalau ikan bakar ni nak tunggu lagi bila masa dia nak makan. Okay? Dia tengok pada you punya how you are punya operation. The kind of operation, baru nak cakap. The kind of operation has been different menu lah. That I was said before. Because it serve the needs of the different client. Alright, type of the institutions. Bila institution ni dia bermaksud establishment. Hotel, they are serving food for the buffet, a la carte, and then most probably dia akan serve kepada customer will have a money. But then the hospital is different way. Dia serve food untuk orang sakit. Takkan dia nak serve. Tapi dekat hospital ni ada 2 different things lah Satunya cafeteria untuk orang sihat, satu lagi cafeteria untuk inpatient inpatient punya meal. So bila inpatient meal, dia requirement dia untuk menjadi inpatient meal punya instructors ataupun inpatient meal untuk dietary officer, you must excellence into the nutritional intake. Contohnya macam sekarang ni kan, sesiapa yang dekat dalam degree dia tu ada nutritional ataupun boleh ke ambil elective nutrition saya tak pastilah. Amalan apa dia panggil, amalan pemakanan sihat dekat UMK ni, dia bawah SAW. Boleh, kita boleh bila kita go to the interview tu, kita boleh ceritalah kalau macam ada jawatan tu, boleh lah sebagai dietary tu, boleh lah cik pergi ambil kan. So inpatient meal, setiap patient berlainan. Contohnya diabetik, takkan kau nak bagi ikan yang ikan pula, bagi minuman yang bergula dekat dalam diabetik punya patient, lagi meninggal dia. So inpatient meal, dia tengok kepada how tahap penyakit dia. Pada setakat macam katanya jatuh longkang, patah tangan kiri, tangan kanan boleh makan lagi kan, so boleh bagi je lah apa-apa pun. Tapi manakala patient tu dia punya critical yang lain-lain, dia akan di-advise oleh in-house punya diet officer. So employee food ni bermaksud kita ambil kat sini adalah staff meal. Alright, ataupun kita boleh panggil dia adalah makanan golongan-golongan orang bekerja. Staff meal and employee food ni ataupun makanan kerja ni, basically dia a little bit cheaper. Kalau staff meal pula, dia serve untuk pekerja yang bekerja di dalam restoran ataupun hotel. Relatively dia punya cara kerjanya ataupun dia punya objektifnya adalah sama, bagi makanan yang little bit murah. Tapi staff meal, company yang akan tanggung. Tapi manakala yang the other side is you have to pay your own lah kan. Yang saya nak concern kat sini adalah staff meal. Pasal apa staff meal ni saya kata dia important? Pasal salah satunya, if you are working ataupun if you are open a restaurant, you tak sediakan makanan untuk pekerja you. They can take everything in the kitchen. So out of sudden, they take expensive items such as steak ke,
or even chicken rice ke. Setiap hari dia makan chicken rice pun pening juga kepala bos nak begitu. Tapi kita boleh implement ataupun kita boleh buat staff meal. Yang mana staff meal ni dia berbeza. Contohnya satu ikan atau kan satu protein, satu sayur and then satu nasi and water. Kos dia lebih kurang dalam RM3 per head. So you akan reduce lah you akan expand you punya profit, but then you can reduce your punya cost. Okay, dalam hotel biasa dalam ni memang you akan jumpa lah staff meal, employee staff meal ni you biasa akan jumpa. Ataupun memang disediakan untuk pekerja. That's why kerja hotel ni yalah relatively-nya gajinya tidaklah terlalu tinggi. Tetapi benefitnya maybe you tak makan di luar tu mungkinnya hampir tiada. Bukan kata tak ada langsung, hampir tiada lah. Yang mana-mana yang katanya, alah aku dah makan dah kat hotel, tak payahlah nak makan lagi. Boleh. Ada lagi masa time saya kerja, masa time saya bujang tu lagi best. Saya tunggu sampai ke malam, sampai ke dinner. Tak ada buat apa-apa kat rumah. Nak buat apa kat rumah? Saya duduk je lah. So saya duduk, maksud saya kerja je lah. Saya kerja sampai ke petang adalah makan dinner tu. So the whole day the company will support my meal. Satu hari you save, katalah you makan pagi malam, you save almost RM15. RM15. Itu dia punya ni lah. Dia punya panggil nak kata apa dia punya benefit lah. Kalau dulu lah, sekarang saya tak pasti. Okay. Salah satunya lagi catering and banquet. This is for the who are the menu that has been prepared for the catering and banquet is a large amount. Contohnya takkan dia nak buat satu kan. Biasa orang catering ni buat makan nasi kenduri kahwin kan. Semasa kenduri kahwin ni dia akan prepare at least kalau macam contohnya kata nasi ayam lagi. Nasi minyak, nasi biryani. So dia punya menu yang belakang-belakang tu pun hampir sama je lah. Ayam biryani, belacan sayur, papadum. That's all. And banquet, it's the same things. Fast food and takeout is a food that the menu that has been introduced is for the macam McDonald lah, single menu. Dia panggil single menu lah. Pasal menu tu tak bertukar. Bukan single, static menu. Dia tak bertukar, begitu je. Tak pernah kita jumpa lagi kan. Yang ada pun promotion lah. Minggu ni dia buat promotion apa? Kat KFC dia buat ayam Thailand contohnya. Ayam goreng Thailand. Tapi rasanya lebih kurang je. Ayam je. Dia tak ada buat benda lain. Okay, sama juga macam McDonald's. Tapi McDonald's pun benda yang sama kan. And then dia ada seasonal now. The fast food introduce a seasonal menu. Apa contoh seasonal menu untuk di McDonald's? Adalah seperti Prosperity Burger. Yang mana Prosperity Burger ni dia keluar pada setiap bulan 1 dan bulan 2. Kerana dia was relate into the Chinese New Year. And then full service restaurant dia menggunakan 2 menu. Contohnya satu table d'hote and then one other thing is a price fixe. Manakala price fixe ni sebagai contohnya kejap dia ada kat bawah. Okay, price fixe ni dia menu yang hampir sama dengan table d'hote. Dia punya 4 course iaitu appetizer, soup, main course and dessert, but then it's a same price. Manakala table d'hote can be a different price. Dia ada 2 menu yang berbeza. Contohnya main course dia ada ayam dan daging tetapi harganya berbeza-beza. Manakala price fixe, menunya static. Walaupun dia ada 2 pilihan tetapi dia harganya tetap sama.
So, the customer preference, facility produced by the head appealing to their customer. Contohnya, physical environment. Physical environment yang berada di dalam fine dining, dia akan lebih attract. Ataupun people will stay more than 1 hour. Dengan baunya, dengan musicnya, dengan decorationnya, okay, dengan staff attentively-nya. So, the customer akan more enjoyable and relax kat dalam fine dining. So, that's why the fine dining is priced dia mahal sikit. Kadang bukan mahal sikit, kadang mahal betul. Tapi dia include into the facilities dan dia punya include dengan dia punya staff. Alright, the taste is very ataupun vary by the region, by neighborhood, by age group and social and ethnic background. Yes, exactly. Pasal apa? Kadang-kadang kita punya taste ni, mungkin saya punya taste dengan kamu punya taste berbeza. Saya mungkin kurang garam, mungkin you lebih garam, pasal dia by the age kan. And then, ethnic background, maybe who are from Sabah here, who eat ambuyat, is a normal thing. But then, for those coming from the peninsula ataupun semenanjung, dia akan rasa benda tu agak macam, boleh ke aku makan ni? Contohnya macam itu lah. Dia akan taste agak weird lah. Pasal apa kita tak biasa makan kan? Jadi rasa taste ni agak weird. Contohnya macam itu. And then the price must be kept in line with the customer ability to willingness to pay. So, you must know that you punya targeted customer. You have to position yourself into the customer punya needs. Jangan you pergi dekat kawasan yang little bit outskirt, tetapi you are serving a food, a fine dining food, and then you serving with the high price. Siapa nak datang? Okay, for the 5 days, media will cover you. People will coming from the KL, coming to the pergi tempat you. Only for 5 days, and then after that, how? You need to pay all the things. You need to pay employee. You need to pay the utilities. So you must keep you punya price. It's ability at the ability the willingness to pay. So that's why the people the restaurant akan keep sustain. Okay, this is the type of menu. Macam contohnya yang saya cerita tadi itulah. Static menu is one that offer at the same dishes every day, like a fast food. Manakala cycle menu, this is menu for the buffet ataupun banquet and convention center. Basically, they have a cycle menu and buffet breakfast. Okay, buffet breakfast pun sama juga. Kita takkan change kita buat buffet breakfast. Basically, in the hotel, we are producing 5 cycle menu. So, dia tidak akan bertembung di antara satu sama lain. Contohnya macam ini. Takkan you pergi kan? Ini hari saya makan, hari Ahad dia ada 7 menu. Okay? Dia akan ada 7 cycle menu. Setiap hari Ahad, biasanya minggu depan you datang hari hari, Allah makan nasi lemak lagi. Minggu depan datang hari Ahad, Allah nasi lemak lagi. Yang you ada masa hari Ahad je. So you have to do a cycle menu for at least 5 to 6 menu untuk dia tidak bertembung di antara satu sama lain. And then after this period with daily menu repeat the same order. Alright, another thing is a la carte and table d'hôte. A la carte is a menu one of the in which individual item are listed separately, each with its own price. Macam kedai tom yum lah Kita makan nasi goreng, harga nasi goreng. Kita makan tom yum, harga tom yum. Okay, bukanlah katanya macam table d'hôte. Table d'hôte ni pula dia ada 2 jenis. Satunya table d'hôte which is a one which selection complete meal. Complete meal ni bermaksud from the apa dia panggil tu? Appetizer, main course, appetizer soup, main course dan dessert. Tetapi dia boleh mempunyai
harga yang berbeza. Sebagai contoh, tadi saya bagi contoh tu, ayam dan daging, dia ada main course 2 set, tetapi ayam harga lain, daging harga lain. Manakala price fixe, dia boleh bagi benda yang sama, tetapi dia tidak mengubah harga. RM28 satu kepala. Tak kisahlah kau ambil apa pun. Ayam atau daging. Biasanya kita akan go buy yang mahal sedikit lah. Daging lah daripada ayam. Tapi ada juga yang orang tak makan daging. Yang ambil ayam je lah. And then tasting menu. Tasting menu is called in the French dia panggil menu degustation. Dia ini dia bermaksud kalau macam katanya in the hotel kita akan sebut dia sebagai promotional. Okay. Last time when I was in the kitchen, we do this one. Allah. Kejap dia tak keluar lagi. Lambat sikit. Line tak berapa clear. So dia lambat. Mana ni? Okay. Start keluar. Okay, this is the thing that yang kita pernah buat dan saya pernah buat di Hotel UiTM Shah Alam. So on the June promotion, we offer a 2-course meal with the harga with the RM19.90, which is cheaper because we need to know that why we do this is we need to know that what is the popular item that always customer needs. So yang unpopular tu kita akan remove. Kita ganti yang baru. Okay? And then, we promote also chilled fruit juice. Pasal apa chilled fruit juice? Masa ni June. June, and then before that is a Hari Raya. And before that lagi, bulan 4 tu, masa ni tahun 2016 kalau saya tak silap. Okay, bukan 2014. Masa bulan 4 tu bulan puasa. So, banyak lagi chilled fruit juice kat dalam chiller. So, kita promote lah. 50%. That's why we need, pasal bila dah beli, dia akan incur cost kan. Tetapi kalau kita buang, takkan kita nak buang, benda boleh pakai. Kita buat promotion. And then, apa yang saya buat yang ini, masa ni, kita nak tahu menu mana yang selalu menjadi pilihan orang. So, the menu yang menjadi pilihan orang tu, kita akan retain. Any question for us for now? Tak ada Okay, right. Saya stop. I will share, bukan share, I akan patah balik lepas tadi. Alright. Yang itu the menu degustation. So, give Patron a chance to try a large number of the chef creation. So, yang itulah kita akan buat. Kita akan buat promotion. Kita akan bagi tahu kepada orang ramai yang ini yang menu yang kita akan jual pada bulan ini. Kemudian orang yang mana yang mempunyai intention to taste, do come over and then we start calculate them. Dan ada tak menu yang kita boleh remove, ada tak menu yang kita boleh stay. Alright, we go to the recipe, the written recipe. The user's limitation of recipe. Recipe is a set of instruction for producing a certain dishes. Macam saya tunjuk tadi. Written recipe is mainly have many limitation. One, the product are not uniform. Takkan you dapat satu, contohnya lada benggala. Ada satu gemuk, ada satu kurus. Kan? Takkan you nak buat macam mana benda tu? For now, basically saya akan potong dia julienne.
Jadi semua nampak sama lah. All the limitation is come by us. How we tackle. Ataupun macam mana kita nak jadikan benda tu tak nampak limitation. And then, kitchen have a different equipment. Then, work with your mean. Jangan work with the others mean. Jangan, contohnya tak ada sous vide. Jangan buat perkara yang tak ada sous vide. Okay, don't apply, don't letak menu ataupun letak written recipe with the yang ada sous vide. Tentunya takkan boleh buat. And then this is impossible to give exact instruction for many processes. But then you need to train. That's why if you are written the recipe must be understand by the others. Jangan kita buat short sendiri, kita seorang faham, jenuh. Alright. Saya tunjuk satu lagi. Alright, tak apa saya tunjuk ini standard recipe pula. Standard recipe is a set instruction describing the way of particular establishment prepare the particular dish. It's a customized recipe developed and operation for its use, its own cook, but it's using their own equipment to be served with own patron. Alright. Kita tengok sikit yang kat sini. Saya stop sharing this one. Saya akan bagi you satu lagi example yang mana yang saya pernah buat sebelum ini masa saya kerja di hotel. Okay, this sabar. Lambat pula. Aloh. Mana kira? Alright. Jangan saya besarkan sikit tak nampak. Basically this is the thing is lah yang apa yang you nak kena buat assignment, okay? Saya akan bagi you the number of the quantity that is be used for the recipe and the recipe itself. Dan saya akan buang ini cost unit and actual cost. How to calculate later I will let you know. Okay, coming back to the standard recipe, this is standard recipe for the kambing buhara. The portion number of portion is for the 16 pack, and then the method must be included into the recipe. Pasal kita nak bagi instruction kat orang lain kan, macam first tadi tu kan, restoran dan kuas tadi tu. So we need to include, and then you need to identify the price. For instance, this one is salah ni bukan kambing, ni ayam. Ayam buhara. Alright, for instance, ayam buhara. So ayam is RM8.30 pada waktu itu. Sekarang ni ayam masih lagi murah saya rasanya. Kalau kita beli kat Tesco harga dia nak RM6 lebih lah, RM6 lebih. Tapi kalau kat luar biasanya harganya jadi RM9 ataupun RM8.50 sekarang ni. So yang ini pada tahun berapa ni saya buat So harga ayam kat Kuala Lumpur dekat Kuala Lumpur pada waktu itu adalah yang paling murah adalah RM8.30. Ini harga pembekal lah. Maybe kalau macam harga retail mungkin dia lebih higher lagi lah. Dekat Kuala Lumpur pernah jadi sampai RM9. RM9.50 sekilogram. So harga ayam dia fluctuate. Kita tak boleh nak agak. That's why you need to know how the gram ataupun the kilogram ayam tu. So basically for the business we always use 2 kilogram punya ayam. Kalau ayam untuk orang business dia akan gunakan ayam yang tidaklah terlalu besar, tidaklah terlalu kecil. Dipanggil sedap-sedap je. So we use normal in the business we use the 2 kilogram punya ayam. So for the serving for the 16 pack ataupun 16 bila potong 16 ni dia merujuk kepada 16 pack punya menu. This is the menu for the cafeteria tau. Cafeteria ni bermaksud apa? Orang yang nak jual makanan yang ataupun nasi campur.
Dia different. Kalau macam katanya untuk buffet, dia akan potong lebih kecil. Pasal orang akan ambil banyak kan, dia bayar sekali. Dan dia makan je kat dalam tu berapa banyak yang boleh makan. Ayam, kalau dalam buffet kita akan potong lebih kecil. Mungkin ayam tu kita potong sampai almost 30 ataupun 25. Potong 25, potong 26. Lebih kecil lah. Bayangkan kalau macam katanya you potong 10, potong 14, ayam besar-besar. Berapa kali nak refill? That's why you need to understand the nature. Okay, buffet, ayam potong lain. Untuk cafeteria, orang ambil, kita ambil satu portion, harga dia untuk by portion kan. So, kita must include into the portioning punya harga. And then how about yang lain-lain macam fine dining. Okay, fine dining pula kita kena serve dia dengan elemen-elemen yang lain-lain. Contohnya elemen yang lain-lain tu dia punya garnishing. Takkan kita nak bawa dekat dalam cafeteria nak bubuh garnishing. Later saya akan tunjuk apa benda garnishing sekali tu. Ada juga saya akan tunjuk dari ini. Alright, this is the thing is onion, shallot, garlic, semua sekali harga dia berapa ringgit kat luar sekarang ni. You need to identify and then how to calculate them into the menu. So, harga ayam sekilo RM8.30. So, you nak gunakan ayam 2 kilo. So, you must have to multiply lah. This is the orang panggil calculation. E7, basically mana-mana tempat dia akan gunakan Excel untuk nak buat food cost. Ada juga yang menggunakan sistem. Okay, tapi sistem tu sebelum dia jadi sistem, dia adalah Excel. Sebab Excel saja yang boleh buat calculation. Alright, we always use the calculator for Excel untuk buat calculation. Macam saya lah, saya suka Excel lah pasal dia more straightforward dan tak ada hanky-panky lah. Salah orang kadang-kadang saya bukan pandai sangat kan dalam komputer ni kan. Yang mana-mana yang basic-basic tu faham lah. Kerana yang lain-lain tu jenuh tak faham. Okay, kemudian kita akan dapatkan harga jualan ataupun harga sekilo ataupun harga kos. Basically harga kos ini dia akan merujuk kepada gram yang kita gunakan. Sebagai contoh, ayam kita akan buatkan 1 kilo untuk mendapatkan 2 kilo punya harga. Manakala untuk onion pada waktu itu harga dia RM8.20 sekilo. Dan bila kita calculate, dia mesti include E8. E8 kat mana? E8 ini. Sorry, ini 8 ini. Harga sekilo. Bahagi dengan 1,000. 1,000 kenapa bagi dengan 1,000? Kita nak dapatkan nilai harga 100 gram. Ataupun 100 gram. Untuk dapatkan harga 100 gram, kita kena bahagi dengan 1,000 each of the items. Dan kita kalikan dengan, balik semula dengan E8. B8, sorry. Dengan nilai yang kita dah gunakan. Faham? Okay, kalau tak faham pun nanti pun bila korang buat, kena faham lah. Okay. Tak macam mana? Alamak. Baru nak tunjuk yang lain. Sekejap saya tunjuk balik. Belum habis lagi. Ini macam-macam ada orang ni. Tak tahu yang kita ada kelas lagi ni. Okay, kita go pula dengan ayam masak merah. Lepas tu nasi buah hara. Okay, nasi buah hara pula berapa harga dia? Satu portion RM3.77. Semuanya kita calculate. Even a garam also kita calculate. Okay. Shallot, bawang kecil, bawang merah, ginger, daun pandan, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, cengkeh, rempah buah hara. Kita gunakan. Dan kita akan kira dia punya total cost. Harga dia berapa? Dapat RM37 untuk menyediakan bahan ini. Tetapi bila kita gunakan
Bila kita masukkan jadikan satu pack, harga dia RM3.70. Okey. Itu adalah berkaitan dengan standard recipe. Kejap, kita share pula pada, sorry lah, you putar balik ni atas, putar balik ni atas, biasa lah tu belajar dalam online ni, pening pula mana satu nak tengok. Dia akan tunjuk lepas ni adalah standard recipe. What are the include into the standard recipe? Lambat pula. Okay, they are presenting. Okay, standard recipe. Apa yang perlu ada dalam standard recipe adalah name of the recipe, yield ataupun measurement including total yield, number of portion and portion size. Yang itu ditunjuk kat atas tadi tu lah. Berapa untuk berapa orang? 4 orang. 4 orang lah. Untuk 16 orang, 16 orang lah. Okay, name of the recipe, ingredient and exact amount listed in order of use. Direction preparing the fabricating ingredients. Expected item yield, equipment needed. And then direction for preparing the dish, preparation, cooking temperature and times, direction portioning and plating and garnishing, food safety instruction. Basically food safety instruction kita tak masukkan, macam saya tak masukkan. Direction for breaking down the station, cleaning up and storing leftovers. Yang ini kita akan masukkan kat dalam product knowledge. Okay, I'm showing you now a product knowledge. We need to use this one. Because bila you nanti semester depan you masuk pada pengurusan makanan dan minuman, you need to brief all your punya staff. Bila you dilantik menjadi chef of the day, you need to tell you punya staff ataupun you punya members apa yang perlu dibuat selepas ini. For instance, this one, right? This is the thing that I'm prepared for the coffee house 2017. Okay, product coffee house, PHP, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Is one editing is the menu is a croissant sandwich. Croissant, we need to satu portion ni berapa? Satu pieces, satu order. And then hendaklah disapu terlebih dahulu dengan mayonis. Kemudian susun tomato dan timun. Akhir sekali sapu adonan tuna mayo di atas kepingan tomato dan timun tadi. And salad dihidang bersebelahan dengan sandwich. So harga dia RM6.50. The time preparation for making is 10 minutes. The garnishing for the croissant is a toothpick. Why toothpick I'm using for the garnishing is to make sure that the croissant is not terbuka ataupun dia makan macam bila kita slice dia akan terbuka kan. Jadi tidaklah terlalu terbuka, dia menganga begitu je. Tak nampak cantik ah. Okay, and the dish, apa saya letakkan kat dalam mana semasa makan kat dalam, jika pelanggan makan di dalam restoran, kita akan letak di mana? Kita akan letak di dalam appetizer plate. Kalau macam kata dia buat balik, kita letak dalam apa? Kita akan letak dalam kotak kek. And then side dish untuk the product is a mixed garden salad, a mixed salad and mixed Thousand Island. And you have to remain ataupun you have to told your staff this is made to order, not buat dulu. Pasal apa kita tak boleh buat dulu ke senang? No, because croissant we need to potong, kemudian kita kena bakar dulu. Kejap, panaskan tu. Panaskan croissant tu balik. Pasal apa croissant ni akan liat kalau macam katanya kita tak bakar dia. Lebih kurang dalam 5 minit preparation time, 5 minit, 3 minit ataupun 2 minit untuk kita bakar. Kemudian slice, sebelum tu slice dulu, baru bakar. Kemudian kita susun all the things and then put into the plate and serve. 10 minutes only. Same goes to the cheese sandwich, egg sandwich, club sandwich, and then noodles. We need to tell them. We need to tell our staff. Apa dia, kat mana dia, macam mana nak buat. Pasal kalau macam kata you bagi resepi, dia nak selak, banyak kan, banyak kali kan, susah. So you simplify this one. Settle product knowledge. Tapi resepi kena buat. Pasal apa dalam resepi, dia lain. Resepi how to make.
Tapi yang ini how to present to the customer. Okay, clear? Huh? So, why we need to write a recipe? One thing is to control the quality. And the second one is to control the quantity. And the different people dia akan react different things kan. Jadi how to control them is with the standard recipe. And then this is the converting recipe yield specific quantity for a food and produced by recipe, converting the recipe, conversion factors and in quantity. Macam saya buat tadi itulah. And then this is the food cost calculation. Food cost calculation is a raw food cost or portion cost divided into the menu price. Such as nak cari food cost percentage, food cost bagi dengan menu price. And to determine what the menu price is a certain food cost percentage, menu price is a food cost bagi dengan food cost percentage. Manakala macam mana kita nak cari cost price harga asal. Macam tadi saya tunjuk tadi tu kan. Macam mana nak cari harga asal bahagi dengan total unit of measurement. Contohnya harga tu dikira sebagai kilo. So kilo kita akan bahagi dengan 1 kilo, maknanya kita akan jadikan dia 1000 gram. Kita tengok pada produk. Contohnya kalau minyak masak yang kita gunakan tu adalah 5 kilo. How to divide into total unit of measurement is 5,000. Manakala kalau macam kata kat rumah you gunakan 17,000 ataupun 17,000 betul lah 17,000 gram, miligram. Mililiter, sorry. Minyak yang 17 liter tu you kena bahagikan dengan 17,000 ml. Dan kalilah pula dengan you punya unit of measurement. Contohnya nak gunakan minyak sebanyak 10 ml. So kalikan je lah, berapaklah harganya. Sebagai contoh, harga asal kali dengan 1000 gram, kali dengan penggunaan adalah dengan 2000 gram. So dapat harga dia. Understand? Ada apa-apa soalan tak? Alright, thank you very much. Kalau tak ada apa-apa soalan, setakat ini saja pada hari ini. Minggu depan nanti kita akan sambung lagi dengan apa? Lupa lah. Nanti saya cek lah. Lupa tu. Mana buku tu? Alright, tak apa. Sekejap saya cek apa benda minggu depan. Saya pun lupa dah. Oh, pasal buku Ada siapa-siapa yang dah beli ke? Kalau tak ada siapa-siapa yang beli, macam mana nak buat? Minggu depan nanti naik pada cuti Sultan Kelantan, kita akan start cooking. So, kalau tak ada siapa-siapa buat, nanti you all tag saya lah. Email. Salah seorang. Nanti saya bagikan buku tu. Buku yang saya dapat tu lah. Untuk rujukan you all lah. Besok-besok nak guna senang. Apa tadi? Minggu depan Minggu depan kita belajar Mise en place. Alright, what is a mise en place? Okay? Thank you very much. See you soon. Bye-bye. Take care. Okay, sebelum tu kita akhirilah kita punya dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Al-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati.
Terima kasih ya guys.